Nimbag nga agsapayo amin, kakabsat. Good morning. Agala tayo man, ti Bible tayo. Luktan tayo di Bible tayo. Dito Romans chapter 3. Romans chapter 3 verse 28. Romans 3:28. I will read from my holy book, KJV. Romans chapter 3, verse 28. Kuna na to'y, therefore we conclude that a man is justified by faith, and Luther adds, alone, without the deeds of the law. May taman ti text na tanga, pangbungad nga text na tanga agsapa. Mag-pray tayo. God our Father, we are thankful sa mga blessing na pinagkaloob niyo sa amin, that you have given us your word, you have given us the scripture to be the basis of our faith. Maraming salamat sa blessing at patuloy niyo kaming pagpalain sa pamamagitan ng aming study this morning. In Jesus' name, Amen. Faith alone, di topic tayo kakabsat. Ti kaya't nasawan ti alone kaya't only, di ba? Sola fide, sola kaya't alone, kung nakuma, fide kaya't faith. Kaya sola fide. Iti kalman kaya't nagsistorya kami. Aday ti nangig ko, iti may isa nga pastor, nga kabsat tayo, ti Pastor Belmore, kaya't kunana. Nangig ko di word nga learning and unlearning. Agad adal ka, damot lang di, agad unlearn kamot lang. Nana. Then, Pastor Roy, kunana nga, numaminsan di unlearning ti kwa, narigat, kunana. Ta saan nga mabalin nga, agad adal lang, ngim awan ti mapanpanawam, kasta iti pamati. Iti pamati nga ikat, di kunana nga turning to Christ. Kahit kung ay baga nga, it is a flight to Christ. And its wings is the Holy Scripture. Iti pamati, kat daytoy di panagapan kini Kristo, nga guided by the Holy Scripture. Kat no, mapmapan ka kini Kristo, adapan panawam, adabat-batsyem. Kat dagijay no maminsan, kat dagijay dear, kanya tayo, gamin naikapot da iti emosyon, kat dagijay nabayag nga tradisyon tayo siguro. Ket tatanga agsapa man ket bayandak man nga ikan iti talulang nga puntos. Tabaptis tayo garod? 3 pointers. Diyan muna ket what is it? What is faith alone? And then I have 2 propositions or proposals nga itid kinyayo damdama. What is faith alone? So, dahiti faith alone, ket iso dahito iti means for justification. So, justification is salvation blessing, which is objective. Kunan ni Sir Espinosa, iti objective, ket those blessings that are external to experience. Legal status, declarative, unchanging. So, iti justification tayo, nga iti material, nga nausar ket faith, ket awan sa bali, no nga di blessing, muna nga blessing tayo, iti panakaisalakan. Ket iti faith, ket isura iti umunamit nga response tayo after di regeneration. Iti tao no na isalakan ket agrespond isuna kiniapo. Ket dayta ket di faith. Right? Ket faith alone, it is a gift from God. It is a gift. Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. So iti pamati ket regalo niya po Diyos. Kanya tayo kunan ni Pink, A.W. Pink. Saving faith is not a native product of the human heart, but it is a spiritual grace communicated from on high. So saan nga talaga nga nagapukin niya tayo, ken
ang nag-origin kanya tayo. So, regalo ni Apo Diyos kanya tayo dito. So, negatively, it is not faith that saves. It is not faith that saves. Sola fide is not the faith that saves. Why? Kuna ni Warfield, B.B. Warfield, it is not faith that saves, but faith in Jesus Christ. It is not, strictly speaking, even faith in Christ that saves, but Christ that saves through faith. So, dijay ti kuna ni B.B. Warfield, kuna na Christ that saves through faith. The saving power resides exclusively not in the act of faith or the attitude of faith or in the nature of faith, but in the object of faith. So salvation resides not in your most holy faith, but ni Kristo. Iti makaisalakan. Okay? So nga, numaminsan kat mapagpagkamalanda iti faith nga napigsa-pigsa. Dali lang. Okay? Napigsa ka no pamati na, iso nga na isalakan. Uray niya kapigsa na, no mali iti object, iti pamati, halata may salakan di jay. So garod, kakabsat, kitaan tiyo jay, adat talo nga kwa, nga kanayon da nga isi-share ditoy, nga theological definition of faith, which is, dito jay Latin words nga notitia, can ascensus, and then fiducia, fiducia. The first kadjay notitia. Nga iti faith ket pertains to the content. The content of faith. Iti pamati masapul nga intellectual. Haan nga kwa nga kunada nga kunada nga tabula rasa. Nalinis nga kwa. Clean table ba? A blank writing tablet, tabula rasa. Han nga kasjay iti kwan, iti pamatin ti Christian. Iti pamatin ti Christian ket ada ti content na. Ada iti content na, ada iti karga na. Ket dayta di basic nga content iti may nga namati ket di gospel. Ket iti gospel ket dayto jay person and work of the Lord Jesus Christ. Okay? Isu di jay gospel. Aday dinamag ko na minsan, kunan niya ti gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Kuna na. Haan lang nga di jay, kunak kanya na. Dakdak kelpay. Dahito yung kadjay maipanggap ki ni Kristo, kanjay naramid na. Kanjay aramidan ng tupay. So, masapul, adda content na di pamatim, hanga mabalin nga kunam nga, namati ka ba, win, namatiak. Anya pinatim ni Kristo. Anya pinatim ki ni Kristo, basta namatiak ki ni Kristo, hanga mabalin di kasi gayam. Masapul nga daibagam nga pinatim kini Kristo. Tadijay iti mangiturong king ka ti usto nga panakaisalakan. Isu dijay iti ni Kristo ti mangisalakan babaen iti pamati ko natay garod. So notitia kunan ni Sir Espinosa, implicit faith terminates on the institution of the church. Reformation terminates on the content of the gospel. J content of faith. At data content of faith kada ito basic nga content na garod ka J gospel. Kay J person and work of the Lord Jesus Christ. Kunan mo't ni Martin Luther, kunana, no awanti content na di jay. Ket kunana nga superstition is a pernicious emperor who rules in the world throughout the ages and whose rule the people of the world are glad to accept. Kasta ti mapaspasamak tatta nga ibagbagada nga napigsa nga pamati ket saan nga pamatin ti Kristiyano gamin di jay ket turod naken lang. Okay? Iti Christianity iti pamati tayuhan nga turid naken lang. Dapat adda content na di pamati tayo. Anya ti content na rayta. Di basic na content ket jay gospel, di ba? Nya ti gospel manen the person and work of the Lord Jesus Christ. Dagita dagiti basic nga content kuma iti pamati. And then that Christian faith is not, as I have said a while ago, tabula rasa or blank writing tablet, but it is an intellectual
faith. Amen? Intellectual na ita. Asensus. Hanya na ito di pa nag-asenso. Asensus ket nangasawin jay mental assent. When no jay kunada conviction kunana jay Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the conviction of things not seen. So iti pamati ngay ket naamuam and then na-convince ka. Okay, namati ka, na-convince ka. You are convinced. So faith is we are convinced of what we know that is offered in the gospel. Okay? Na-convince tayo. And then may katlok at fiducia. Fiducia, kunada. Trust. John 3:16. Kunana jay, according to my Bible, KJV, kunana ito nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba? That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Okay? Sa sadyak mo sa sarang ti KJV, dati muna nga mga answer no, the question you about that. Alright, fiducia, believing and personal receiving of Christ as He is offered in the gospel. So you trust. In the case of John 3:16, trusting Jesus Christ, nga kunanti John 14:6, nga the life as the anti-type of the brazen serpent in the wilderness. So di fiducia, we no trust. Nga John 3:16, ket ibagbaga na nga panagtalik kini Kristo. Okay, may panggap iti biyag, panakaadda iti biyag ngagnanayon. Okay, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So dito talo nga theological definition iti faith. What's that? Notisya nya dijay pertains to the content of faith. May kadwa. Asensus. We are convinced. Na-convince kayo ba iti scripture? Okay? And then fiducia, trust. Panagtalik. Kailangan na ito nga talo isuti importante gamit ti pamati tayo. Kunan ni Martin Luther nga ay iso dayto iti pakabagsakan wenno tumakderan iti Church ni Kristo. Nana. It is where the article where the church will stand or fall. Kunana. So, importante iti pamati. Nga pamati lang talaga iti panaka-justify iti maysa nga tao. Kita ito yung history. Tatalang ba nga may sursuro na tayo? Di lang ba in mind ni Martin Luther nga naisuro iti sola fide? Ken sola Christus? Tatay na i-share kinyat yung saan? Sola fide in history. According to Clement of Rome, letter na Clement chapter 32 verse 4. And so we, sabi niya, having been called through His will in Christ Jesus, are not justified through ourselves or through our own wisdom, or understanding or piety of works or works, which we have wrought in holiness of heart, but through faith, whereby the Almighty God justified all men that have been from the beginning, to whom be the glory forever and ever. Amen. Kunana jay. Ket dito'y uray nyaman ti kaholi na dinaramid tayo. Nga kunana ni Clement, our most holy work did not justify us. It is Christ. Ni Kristo iti nang justify kinyata. Iso na di justifier of the ungodly. Iso na tinang i-declare kinyata yo. Nga nalinteg iti sangwana na. So, kunana di 3:26, iti Romans, to declare, I say at this time His righteousness, that He might be just and the justifier. Christ is the justifier. That person who is declared just of him that believeth in Jesus Christ. Kunana jay. Ni Kristo iti namang justified. Okay? Anyaman nga ka-holy, iti naramid ti maysa nga tao. Ket hangad iti nang justify kinyana. Alright? No di jay pamati, babaen iti pamati na kini Kristo. Ni Augustine of Hippo, kitaan ti man jay book 1, iti chapter 18. Di title na di kinakargaanan na di writer siguro dahito di title nga
Christ justifies. Kunana jay. Whence it is said, to the man that believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Now, if any man had it in his power to confidently declare, I justify you, it would necessarily follow that he could also say, believe in me. But it has never been in the power of any of the saints of God to say this, except the saint of saints, who said, ye believe in me, or ye believe in God, believe also in me. So that inasmuch as it is he that justifies the ungodly, to the man who believes in him that justifieth the ungodly, his faith is imputed for righteousness. Mayat lang din bagan ni Augustine, nga kunana, no kano ada iti kabailan, iti may nga tao nga mangibaga nga si kakit na justify, si kakit nalintig. Mabali namot lang ibaga nga mamati kayo kanyak, kunana namot lang. Ngem awan ti kasjay. Ta kunana namot ni Augustine mot lang ni Kristo lang. Nagpaisumat ko na ti Bible. You believe God, believe also in me. So ni Kristo lang talaga iti justifier. Sola fide looks alone to Christ, the justifier of the ungodly. Romans chapter 4 verse 5. And to the one who does not work but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. The example ni Paul ito ni Abraham, ni David, Old Testament di jay. Kas jemot lang ti kastan ti tao nga na-justify. Di Old Testament kastamot lang tata. Okay, kastamot lang ti New Testament by faith, through faith. Alright? Sinukat day nga duwa nga preposition, by faith and through faith. So sola fide is not the ground of justification. Take note of that. Ngayon iti sola fide, we know faith. Ket saan nga isu iti source? Haan nga isu iti ground, ti justification tayo. But the person and work of Christ, it is Christ. Ni Kristo laing awanin sa bali. Seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith and uncircumcision through faith. Ni Kristo lang kakabsat. Christ is the one God justifier of the ungodly. In Galatians chapter 2 verse 16, isu daytoy ti gapuna no apay nga nabindisyonan tayo. Kadagi jay bindisyon mo't lang ni Abraham. So, jay bindisyon ni Abraham kat saan lang exclusive. Kadagi ti Israel. Pati mo't lang kadagi ti Hintil. Nga iso ti extension ti Israel. So kuna nato yung Galatians 2:16, yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Jesus Christ in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law, no one will be justified. Kunan ti Galatians. Christ, the God-man, who died for the ungodly, is the justifier of his people, Israel or not, or Gentile. Okay? Iso na iti justifier. Iso na tinang bless. Iso nga di blessing ako na bindisyonak na kayo. Babayin kinyam kung mabindisyon ang tinagadungan nasyon. Kada iti mapaspasama kang data. Babayin iti panang i-proclaim tayo iti gospel. Babayin iti trabaho ti church. Okay? Mabindisyonan dagiti nasyon. Ket umuna nga bindisyon nga nagapo kini Apo, ket saan nga di kinabaknang. Ti kamayatan, ken kapintasan nga bindisyon nga inted na, ket na-declare ka nga nalinteg iti sangwanan ni Apo. You are not made righteous, but you are declared righteous in the sight of God. You are ungodly. Managbasol ka. Okay? You are condemned already kunan ti Bible. Iso nga grace ni Apo Diyos na kitoy. Ket agyaman tayo iti daytoy nga gift ni Apo, agyaman tayo iti daytoy nga blessing nga inpaay ni Apo Diyos kanya tayo. Kuna nato nga we are justified by faith or through faith. So sola fide as the means of justification, faith alone. Iso nga kuna ni Martin Luther nga Romans chapter 3 verse 28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith, kat inayo na, the word nga alone,
Ang komuti German, align siguro. Yung German. By faith alone, without the deeds of the law. Talaga nga may salaing iti tinumbok ti Bible. Nga instrumental cause iti justification. Awan sa bali, no nga pamati. Kaday nga pamati is guided by the Holy Scripture. Scripture alone. So Christ is its object. Faith as means. Let us learn something from our lecturer, our teacher, Mr. Espinosa, kunana, faith as means. The grammatical construction connecting faith to justification carefully maintains its instrumental sense. The word nga dia pisteos, wino jay by faith or through faith. Kahit nasa sa English, ket by means of or through the means of faith. Instrument. Iti Romans, makita rito di Romans 3:25 kan Ephesians 2:8. And then the ekpisteos, from or out of. It describes faith as that which precedes justification. Iso mamati ka pa, itap no ma-justify ka. Hanga na-justify ka, iso nga namati ka. Alright? Kaslamot lang di regeneration kung born again. Umun-una di regeneration, tapno ma-born again ka. Okay? Kasi iti faith mo't lang, kat faith pa'y, tapno ma-justify ka. May declare ka nga righteous. Sangwanan ni Apo, kat detay tinakasurat iti Bible. Kasi word mo't nga, that's enough for Greek. Kat kunan ni Sir Espinosa, faith is never presented as the cause or ground of justification. It is consistently presented as means or instrument whereby justification is obtained. It does not use the preposition pros or because of. The word nga pros, kat may isang preposition mo lang iti Greek nga kahit nakasawin kat because of. Tani Kristo lang talaga iti ground. Iti justification tayo, isuna iti cause. Ay isuna tinagapuan, isuna nangideclare kinya tayo. Nga nalintig, ti sangwanan ni Apo. Okay? Kuna nagarot tayo dyan quote tayo, anyaman iti kinaholi na iti pamati, kit saan nga di jay iti nang justify kinya tayo. No di kat may salaan nga instrument. It is the only, you can take note of that, the only instrument for justification. And faith as the only means, as he points out in his point 2 ni Sir Espinosa, kunana, iti Catholic view, kat faith plus work equals justification. Iti kano formula iti Catholic kat faith plus work equals justification. Tadamot iti ebidensya, di Council of Trent. Kunana nga, if anyone says that the sinner is justified by faith alone, let him be anathema punada. Iso nga, agpaiso na ito nga formulada, faith plus work equals justification. Iti Reformation formula mat kit kastoy. Faith equals work. Faith equals justification plus work plus works. In Romans chapter 3 verse 28, kuna na a man is justified by faith apart from the deeds of the law. So you cannot be justified by your deeds. Hangka mabalin nga may declare nga amo kaya nga i-justify ti sarilim because you are condemned already. Nalpasan di sentensya. Nga na-declare ko ti John chapter 3 kuna na you are already condemned. We are already condemned. So hanggarod nga mabalin nga i-justify tayo pa sarili tayo tanalpasin. Diba? Nga magyaman tayo tanaimbag ni Apo Diyos. Kat babayin iti parabor na. Kat Jerigalo na nga pamati, we are declared righteous. Luther properly understood this as forbidding any addition to faith. As I've said a while ago, his translation said, justified by faith alone. The word only is a theological exclusion of all other additional means of receiving justification. Okay? Kaya kunan ni John Frame in his systematic theology, even though saving faith is a faith that works, Paul regularly contrasts faith with works in justification. Justification is by faith apart from works of the law,
without works. Nakita dyan nakasurat dito Romans 3:27 hanggang na 28. Kat basahin yung tunay ta. Assignment you. And then chapter 4, verse 5 to 6. Makita na kita na verses. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. And then he points out to add other means to faith. Eliminates faith. Nagayam, kastoy gayam iti faith. Iti faith gayam kat saan na nga kayat nga kadwa. Iti work before salvation. Okay? Allergy isuna. When iti work isuna nga kadwa na before salvation ket may katsuna. So masapol isuna lang. Tapno ma-justify tayo. Ngayon ko natin yung formula ito tatay kat faith equals justification plus works. Okay? And then, here are my two proposition nga nabiit lang dito. I have two proposals. Umuna, justification by faith in Christ. Kat naadaw kumot lang dito yung kinita tatay. Justification by faith in Christ alone keeps the church stands. It keeps the church stands. Kunana ni J.A. Packer on Luther. I took this from Ligonier podcast. Kunana Luther had meant when he called justification by faith, articulus stantis aut cadentis, ecclesiae. Nga kahit nang ibaga, the point of belief which determines not politically or financially, but theologically and spiritually, whether the church stands or falls. Kuna na nga, the article by which the church stands or falls. Okay? So faith stands alone as the channel of all spiritual blessing. It is not work. Pamati lang. No kuma di channel nga kuna di pagnaan. Iti amin nga blessing nga magapulangit. Kasla nga may sangadam. Nga may sa iti kuana iti dalan na. May sa iti channel na, may sa iti imburnal nga pagnaan na. Katanya nga iti pamati. Pamati lang. Awan ti blessing, spiritual blessings kuna na di Ephesians chapter 1. Nagijing spiritual blessings. Kat babaan lang iti pamati kat imo na. O sa bali no nga di pa naka-declare tayo nga nalintig iti sangwanan ni Apo. Kahit kumanan nga ipalagip, we are not made righteous. We are declared righteous. Importante day kakabsat, ano ko nga nagbalin ka nga nalintig. Kat saan ka kung mga agbasolin niya. Ngayon, gapot agbasbasol ka pa imit. So ako na ni kung Martin Luther sa nang ibagamot lang, ako na nga we are justus et peccator. We are simultaneously just and sinner. So we are declared righteous. And what is that righteousness? It is an alien righteousness. It is outside us. It is the righteousness of Christ. Na i-declare kinya tayo. Okay? So, anyo ko mga lipatan di ay. So, sola fide is the channel of God's spiritual blessings to the church. Romans 1:17, for in it the righteousness of God is revealed from faith. For faith, as it is written, the just shall live by faith. It is the blessing of the church and the life of the church as faith as the body of truth. Okay? Di faith ket no basa kayo dito Bible ket no minsan haan nga amin nga faith dito ket trust. Okay? Kasla di John 3:16 no di ket jay pertains to the content, the body of truth. So nga, in define to tatay no niya iti faith. Tapno kasta nga ikat saan kayo nga makonfuse. No, makabasbasa kayo tinaduma-do mga presentation ti faith. Ito'y Bible. So, faith stands alone as the channel of spiritual blessing. It is the channel of God's spiritual blessing to the church. Okay? It is the blessing of the church and the life of the church as the body of truth. Galatians 3:9, kunana, so then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Right? So nga talaga nga kwa, hala nga Israel gayam, iti mabinbindisyonan. Tatanga panahon tayo kat the church, talaga gayam. Right?
Ket yamok idi ket talaga nga special piman ti Israel ta. Masapol nga pa iso nga masapol nga amoy ka curse ti Israel, tano yung curse mo ti Israel ket kwa. May curse kamit. Diba? Ngem iti gayam, daytagayam nga blessing ket naitid mo't lang iti church. Okay? Damdama ket i-repair dagiti at aduti knowledge na dagiti ibagbagak tata. Second, nga kwa tayo note dito, faith alone is not the faith that is alone. It is not the faith that is alone. Diba? Ephesians 2:10, yan ko na jay. For we are His workmanship, created in Christ Jesus. Kahit kung mabasahin dito King James, dagdagsan ti pa nakaibat na dito, kung na ti verse 8, verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. It was ordained that we should walk in them. Kuna na jay. So, haan lang gayam nga pamati lang. No iti pa nakaisalakan, pamati lang. Kalpasana ngay nga naisalakan ka. Okay, kuna ni James nga kastan, haan nga pamati lang. Kuna na. At damot lang ti aramid. Kuna na. Ipakita man ti pamatim. Kuna ni James. Ngawan ti aramid mo, ipakitak mo ti pamatik. Kadag ito'y aramid ko. Kadag ita nga aramid ni bagbaga ni James. Ket mamatiak nga it is guided by the scripture, by the content of faith. Okay? Iso nga ko na nga halaang nga faith, tani satanas met ket namati. Di ba? Aduti kasi iso nga ganad tayo tani. Kasla nga idi amoyo kadi ta ag-start ak lang iti reformation. Ket hanak pa yung nakadadayo, dak pa lang di ko di kuko. Nuko ma di ko pa lang di puun ti kuko, ay di murdong ti kuko. Anak pa nga nakapapan din ti puun na. Adayo pa iso nga ag-istorya di kalman dagiti kakadwa ket talaga nga mamamazak ket ko lang ag-receive. Tagrugrugi tayo garod. Ket agan na tayo gamin iti maysa nga image ti reform ket nalaing. Win. Pakitaan nyo mata, dati pa lati-latin tayo niya. Sinumat nga ti, diba? Dapay Greek, kan Hebrew. Iso nga talaga nalaing kunada, ta linguist, samot na gito eh. Yung magandad kayo, ta nalalaing ni Satanas. Namatimot lang isuna. Hala nga basta nga namati, niya pa'y, agtigerger. Sika ka di nga namati, agtigerger ka? Nuhaan kat mas laos ka nga misuna. Diba? Awan, di pamatim. Di pamatim ni Satanas talaga nga kabisado na matiman. He's been from heaven. Nagapuiso na langit, di ba? Ken cherubim suna ket ti trabaho ti cherubim ket gagguard na di throne. Daso na ti throne, di ba? Isaiah 36. Ni Satanas, dijay, namati. So ako na ni James, nga hanya pamati lang. So kompleto di definition tayo ti faith. Notisya, ascensus, ken fiducia. Masapul nga the content ni pamati, and that is the gospel, that is the basic content. And then, nasapul, convince ka, kinagtalik ka. Okay? Namati ka. Faith alone is not faith that is alone. Kuna ni James nga, seest thou how faith wrought with his works? And by works was faith made perfect? You see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. Talawag niya, kuna na nga, iti pamati gayam ket talaga gusto nga pamati. Ije babaen di aramid na, kaya di bunga na, bungan ti pamati. So we are justified by faith alone. That is the Reformation prescription. But not faith that is alone. Kunana. So why is that? Why is that there are those who believe? That the question sincerely, but does not work faithfully. Apay nga garud nga da iti mamatpatingem
Sincere damit, di pamati da. Talaga nga ipapapati da piman nga namati. Nga manda nga napudno, di patpatsyen da. Kung ano di na nangig ko nga ko. Yes, they are sincere. Sincerely wrong. Faith in, kunan ni Sir Espinosa, kanan miso ni kokot ko ta, iso natin madama nga instructor tayo. Kunan nga, ada iti false faith. Ket di false faith, ket dahito jay faith nga improper di object na, sabali tikit-kitan na. Sabali ti object na. Okay? Sabali patpatsyen na. Di sarili na. Tatanga panawin, ti kaduan nga patpatsyen tayo, di sarili tayo eh. Diba? Hansyo nga patpatsyen di Bible. No, agbasa ka ti Bible, kat di lang kahit mga basahin, ti kahit mga basahin. So, han nga di Bible ti patpatsyen. Di sarilim ti patpatsyen. So, di jay kat false faith, di jay. Mali ti object na. Di kayat mo lang, iti patsyen di Bible, hanga mabalinti kas jay. Amen? Iti Christianity, iti gusto nga pamati, kit agsab-submit ditoy, sa saon ni Apo, agruk-ruk bab kadag ito'y sa saon ni Apo Diyos. It's only authority. Kuna na di speaker to that time, final authority of our faith is the Scripture alone. Kay kat, dagit na itagarod iti payak, iti pamati na iti Scripture, tapno, agaramit tayo iti pagayatan ni Apo Diyos. Tapno makaapan tayo kini Kristo. Ket no habang mapantayo kini Kristo, damat nagay batbatiyan tayo. Diyalikod. That is defined as repentance. Kaday tayo iti paris na di pamati. While you are believing, you are repenting. Hanga mabalin nga mamatpati ka lang nga mangkagrep-repent. Hanga mabalin di ay. Amat nga mabalin nga agrep-repent ka lang, nga mamatpati ka, nga mangkamamatpati. Hanga mabalin mo't lang data, repent, di nga kunan ni Pastor Roy. That is not repent. Repent. So iti pamati, ket ada repentance na. So data kahit nga ibaga ni James nga works, okay, we are being sanctified daily. Gana umay ni Kristo. Data work of faith. Babayan iti guidance iti Holy Scripture. Babayan iti panangiturong iti Holy Scripture. So, faith, improper faith, ket false faith. No sarilim ti patpatsem, nga di bagbagan ti Bible, imbagan ti Bible ngam kunam nga hana, takastoy ti marikriknak. False faith data. Hanggang mamatpati talaga kini Apo Diyos, ti patpatsem talaga, di bagim. Di sarilim ti patpatsem. Alright? So, kuna na iti 2 Corinthians 11:4. For if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaim, that is false faith. Nga di another Christ, we know kibuloy in our country and some other false prophets, these are false object of our faith, of genuine faith. So, no, dagiti object, ket awan, han nga pudno nga pamati dayta, false faith dayta kabsat. So adamet di kuna na nga dead faith na natay nga pamati without works is dead kuna ni James. Temporary faith. No nabasa yo dagiti parable iti Bible nga dayti mula nga naiwarsi diyan ti kapatbatuan ket nagtubo pagbitin may tiinit ket nalaylay. Kaarig na kano di ay kunan ni Pastor Espinosa iti pamati nga temporary. Adu ti kasta. Adu ti temporary iti pamati da. After 3 years, after 5 years, baka after 10 years pa eh. Ket gaputa in may iti pudno nga panang suot ni Apo Dios iti pamati ket naawan da ti church. Temporary. Okay, hangko mga temporary pamati tayo, amen? Narigat ti temporary nga pamati Temporary kamot lang nga Kristiyano, no kasyan? Okay? So, temporary faith. That is false faith. So we are called to follow Christ. Amen? Persevering by faith alone or trusting God at His Word. This is my second point.
Sola fide keeps the church hoping in God's promises. So iti pamati ket isuday iti mangpapigsa iti church. Ken isumot laeng iti mangited tinamnama iti amin nga namati. Kadag iti promise ni Apo Diyos di Hebrews chapter 11 verse 6. And without faith it is impossible to please Him. For whosoever would draw near to God must believe that He is, and that He exists, and that He is the rewarder of those who seek Him diligently. So it looks to Christ, its object. It looks back to where it came from. Dahil tayo pamati nga pudno ni Kristo iti kitkitan na. Ket gaputa ni Kristo laing iti object na nagdakkel tinamnama na taamuna nga dayta nga kitkitan na nga Kristo. Ket nagungar manipod tanem. Kuna na di Romans chapter 5. Okay? Jeti hope tinamati. And then Hebrews chapter 11 verse 13. Faith alone endures till the end. Alright? Faith alone endures till the end. Those all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. So we persevere till the end through faith. We persevere because we believe. Because of who jay object iti pamati tayo. Through faith, our mind is being transformed into a heavenly confession like the Hebrew saints, the saints in the book of Hebrew, chapter 11. So faith looks beyond also, beyond this world of sin. So to that great appearing of our Lord and Savior Jesus Christ. So kasla di Hebrews chapter 11 nga dagiti namati, ket kunada nga we are pilgrims and strangers on earth. Either your faith is weak, okay? When no nakapoy nga kunada, ket sigurado nga victorious na nga faith. Nupod no nga pamati kunana, ito last nga i-quote ko kanyayo J 1689 Baptist Confession of Faith. This faith, although it be different in degree and may be weak or strong, yet it is in the least degree of it, different in the kind or nature of it from the faith and common grace of temporary believers. And therefore, though it may be many times assailed and weakened, yet it gets the victory, growing up in many to the attainment of a full assurance through Christ, who is both the author and the finisher of our faith. Kung maling pananampalataya, makinig tayo, kahit gaano pa kalakas, kunakta tayo turid na lang dayta. Yang pananampalataya na yan, ay in the future maririnig mo yung statement ni Jesus Christ na sabi niya, "Depart from me, ye workers of iniquity, I never knew you." Puray mo't nun niya ti kakapoy na, gapoy iti pagdaldalanan to, kireti nga lubong kakabsat. Kat sigurado mit iti victory na kini Kristo. So sola fide is the point of belief which determines theologically and spiritually whether the church stands or falls. Kararekte kakabsat. Namami nga nailangitan, maday tayo tinagan mo, Apo. Nagyaman kami iti kinaimbagyo kanyami. Nagyaman kami, Apo, Diyos iti paraboryo. Nagyaman kami iti blessing yu, Apo, nga pa naka-justify. Nagyaman kami iti regalo yu, nga pamati, tababaen da ito ikat kasla nga mata. Nga makitkita mi iti kinapudno, tilawag ti kinapudno iti sasauyo. Kaslamot lang nga ima, nga iso iti panangawat mi, iti amin nga paraboryo, Apo, Diyos. Nagyaman kami, iti paraboryo kanyami. Naimbag kayo nga Diyos. Madaydayaw kayo. Timan ti dawatik, tinagan na Jesus. Amen. God bless you, Kamsa.